المجد والعلياء مجدي لخالق السماء. تهانينا لجميع أصدقائنا السعوديين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وبالنيابة عن الجميع الباكستانيين نعرب عن أحر تمانياتنا وتهنئتنا القلبية. أتمنى أن يكون هذا اليوم خاصا مليئا بالفرح والوحدة والازدهار لشعب المملكة العربية السعودية. نحتفل بثقافتك الغنية وتاريخك وإنجازاتك. نحيي الرابطة القوية بين بلدنا والصداقة المستمرة بين شعبنا. يوم الوطن السعيد للمملكة العربية السعودية। कौमी दिन सऊदी अरब का मनाया जा रहा है और मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि हमारे तमाम बच्चे, हम तमाम लोग जो है वो वेल विशेस देते हैं अपने सऊदी बहन भाइयों को, क्योंकि कौमी त्यौहार है, उनका कौमी दिन है। कि हम चाहते हैं कि हमारी एक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकतें डालें, हमारा इत्तेहाद यूनियन कायम रहे।